بجد أقول سموي زوجي دفين زركز እግዚአብሔር ቃል ባለኩሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ዝትንኪያ ወይዶ أي بحرن بابل مندبن وشمت عدن بفلوي تفطيرو زلو وطرت نزو وطرت زي مسمس غيركا أهقراو مقدمات كن حلو إنا تباهلو زكايت زلو زي حقاو متتتاواتن أراقصن ندايات عبل القبد حدقنيا صعبين طغاء أقلبو زسحب معبالي نخبركنن تخبركمن كاب قربا بقربو نزبيتاو خنساتنا بقتام تزاورن ناي قربا صلوا زلوهم واناويان خنساتن معباليتاتن قربابتنا أزيوم بزحاتيم أورا أبزن زحلفا 33 ناصنت عمتات ببهارات عبل القبلت كفتحسوس صنعوا أجنداتات كاب من نقاطن قلولاوات الساويركا من محدارن نابورارن كناتن سغيروم زخطلوا متحلاخاتن عنوتن أزيو عبي نيرو معرف شلتنا زتفلالي تصعبوتات كينكت عبل القبت أطفا سلز عركا أبز ساعة زهانن زولولو زلو كالئ كويناتنا يمبرع فحصوتاتون كل مستير خبالي قال ساعته زغلز ويزرزري سالاتين حرنوتون ناصنوتون 5 عامات تعاليشون تسويون ابزن زحلفا 33 عامات كا مزنا بزير كوبوقيه حربينينتن صنعتن ناصنوتون لولاونتون زوحسه حزب ኤርትራ مسقدمه ግንባርነትን ድርዕን ጀጋኑ ኃይልታት ምክልኻል ካብ ቅሰን ላዕሊ ዝባሃል የለን قسن سلام تخاتلتي سول ميديا ابزز لكم سلامكم يبزحتم حدثنا سول ميديا زخمكم بسبسكرايب كم وخانا كل نغباصح ازي اقداس لزخونه لايك بمغبار كجمرو لنومي كمزي عبر ستريو زلكم ازي اقداس وانا وزعبا مدب حنا متينا لنا خنا صريتهم نغيفتهم اب كومنت تصحفوا انداتلابخو بمجمرتا أبتي نايت مال مدب عدي إنجليز أما جمرتا أبتخينات كتساتف مخانا مسرائيتو تخلطات كا أزليقا تكرماج نايب عن إيران فموس لذيك تتصبيتو أنا أبتخينات هايساتف صباح يخون لوم دحر مبال قبل خابتناي أوستراليا زولو ناي منزرنا أو قد قد حيزوم لغينهم إسرائيلاويان نعاب زاخينات زيئة تتأبس نعاب زيئة خينات زيئة مسانا سحنا بليعخانا بهي زبل نقر مسمت سامارين ناي عام زغريكمي عراي تبو اذن تريون لهم ناي عادي انجليز كوينا سامارين نابتن هاجرات عراق ناو امريحا خمزلا تمالي ابز حضرنا يوم مدب كمز قلصنا يو حجي مچم تخونتات ايران بينا تبدهلا ويكا ايران تكل خونتات بعلات غورنا الكا مزراب ميبي اب سكرين كوم خون خل بتحت ግን ካለ ዝግበር ክህሉ ይኸዲ ኣብ ናይ ሳተላይት ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም በዓል ቻይና ከም በዓል ሩስያ ኢደን ኣጣሚረን ከም ዘሪኣ ፍሉጥ ነገር እዩ ኣብዚ ግን ፓኪስታን ከምኡውን ኮርያ ኖርዝ ኮርያ ሎቱስ ትፈቱ ናይ ኖርዝ ኮርያ ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ጎኒ ኢራን ኣለና ብምባል ድምፁ ዘስምዐ ከምኡ ከዓ ብፅሑፍ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ድሕሪ ምፅናዕ حجي ناي نورس كوريا اذن مراخب ويكا اذن كالوت هاجرات ناي اوروبا وحبرت زلخن هاجرات كالوتون ابزي امونغو امريكان ايرانن زكايدو لخنتات او اندحر دايفكن حويسكن انا او خساتفي ስለዚህ اذن مراخب نابو تلخا ويكا انا خطلخا مدب زلكن مراخب كملسا انا او خساتفي بمبال التقنيات كالكوليشن ማለት ሱኢልታ ዝተገብረ ይኮነ ከም ናይ ባዓል ፕሬዝዳንት ናይ ኣሜሪካ ሱኢሉ ንዓ ናታንያሁ እተይልዎ እዛኣተወ
كم خمسة مخانو يرد أكمالتي بلان A بلان B بلان C كوميتات حانسي صوم زخود زلوين كم بعد روسيا كم بعد تشاينا أبقى السرحات سرحات له كم بعد نورس كوريا زعمل سلاخة زبون دايزي عدي إنجليز مركب سدد إلى مسبب جسد إذا مركب زي ملسيا أنا أبو جدايزي نا إيران جداينا سلزخونة أقول إيران تسلفه تزلنا أصفار تزلنا حيلي نعلم كريه بمبعد إذا جدايزي متعامين غم بعد أمريكا لأوروبا وحبرت عادة مرتيو تي عالم نافت حاول جزء ويكات عامل الجبت دسنها نابطبق نجارات زخيد دور لي يمثل نورس كوريا مالت كابتن نيوكلير تونن هاجر كم مخانا متن إذا جدايزي قليل كازر أيقونة نورس كوريا كابتن بعد معرباوين كم بعد أوروبا كم بعد أمريكا زت تبدلت هاجريا أبعديها سانكشن كمون أستفعل على نجاراتون عالم نخيط واسع قتيا هيك هم بعد إيران إيرترا نورس كوريا أبزو قدايزي قد بتكنولوجي خابتهم زمعبون كمون خابتهم اللوز بحالوز ترى أطفال كمون أب إيران زقبر دولو نجاراتون إذا زفونا نجار أميرا خمسة تري أستفعل على ناي رادارات دقفت تقبر كمزلا زحبر كوينو حجي خاء زانا يمركبنا عدي إنجليز تبقي سازلا تملسي عند حردا أبزو قدايزي إلك حويسك عدي إنجليز خالوت هاجرات أنا ون أبزي قدايزي تساتفو هوينة تزلن حيل خرئيه يبلالو نورس كوريا بتعمل تبع سقمتي سلازي بغرات خاتاتلتي سول ميديا لايك بمقبار ناكل نخبات حشركة تبلون دا تلابوهو فري ناي بريزيدنت أمريكا مچم عالم لو معنتي بتعامي على أمريكا خعيباتهم بتي حصوت مالتي حصوت بتعامي عالم فنكيناتهم أبزي حجيوان بستاتيكس كرة أخرى دارجاتيس عن كلتا نتبي شمون تميتاويت هزو عالم أبقولني إيران كبير كله إيران أيتورني عدلا إيران تبدل عدلا إيران نهزبي أيتتقعني عدلا سلازي إيران تبداليت كمخانا متن ህዝብ ዓለም ካብ ጻት ናብ ጻት እስራኤላውያን ከይተረፉ ኣሜሪካውያን ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ጎን እስራኤል ዶ ብምባል ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ናይ ኢራን ብምውፃእ ንሕና ይትረፍ ኤሌክትሪክ ጠፊኡ ይትረፍ ማያት ጠፊኡ ክሳብ ህዝቢ ኢራን ክሳብ ዝጸንት ማለት ክቋጻጸርዋ ይኾኑ ንሕና ግን ብህይወትና ኮለና ክቋጻጸርዋ ይኩሉን እዮም ብምባል ኣብ ጎደናታት لعلي 52 مليون ህዝቢ ኢራን ኣብ ጎደናታት ኣብ ኩሉ ገጠራትን ከተማታትን ብምውፃእ ደገፉ ገሊጽሎ እስከ ንርአዮ و مردم همچنان چراغ میدان ولیعصر را روشن نگه داشتند. مردم با حضورشون چراغ میدان شهر ری را همچنان روشن نگه داشتند. اینجا میدان ونک و این جمعیت چراغ واقعی ایران هستند. تا کی قراره چراغ این میدان روشن باشه؟ تا همیشه. تا کی؟ تا پیروزی. ظهور حضرت مهدی این چراغ روشنه. تهدید کرده چراغاتون رو میزنن. و ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ክልተ ኣለኹም ካብ ፍልጠት ናፃ ዝኾንኩም ሰባት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ኣሜሪካ ናይ ኣጋር ኩናት ክጅምር ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝብል ነፍሰ ቅትለት ወይ ከዓ ፅንተት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክፍፀም ተዘይኮይኑ 52 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ጎደናታትን ገጠራትን ከተማታትን ብምውፃእ ደገፉ ይገልጽ ኣሎ نيران كتقاطعوا اندحر دا خوينكم نيران كسعور اندحر دا خوينكم حزب ايران متصنته حزب ايران مستفق طرحهم نيران كتقاطعوا تقولوا كم هاجر كام بتعمي عبا هاجري عبا حزبيو معباله زلوو خمون زتفالاليتي ناتو مننتون تاريخون عقيبو زخي زلو حبرتسب كم مخان متن وني خا اكينات ون سلازغونه ايراناوين كقلل سبات ايكونن سلازي كم زتري ودلهم نعومت عند حد أمتيهم ألا يكون كتوحدكم يا وكيانس كوينا إيران كتوحدكم يا إيران كسعر الحيلي لن بمبال أبودناتات بخمزي وجه مالو مالتي سلازخ أزخ عم مدقتنا أمريكان إسرائيلي
چراغای دل ما روشنه. چراغ این مملکت خدا روشن نگه داشته. نور ایمان در دل ملت ایران راه پیروزی رو روشن میکنه انشالله. صحنه رو خالی نمی‌کنیم. تک تک ما چراغ هستیم و با قدرت خودمون ایران رو روشن خواهیم کرد. این چراغیه که خاموش نمیشه، این حضوری که تعطیلی بر نمیداره. بزنه قلب ما زودتر روشن میشه، پلید بودن این خوک زرد و زودتر میشه. این تهدید جدید ترامپ رو شنیدی؟ تهدید شد یه غلطی کرده. ظرف 48 ساعت آینده نیروگاه 47 سال آینده هم نمیتونی همچی غلطی بکنی. تهران مثلا برای معنی نداره، فقط جمهوری اسلامی ایران. میگم این تهدید جدید ترامپ رو شنیدی؟ بله. میخندیم تهدیدتون کرده. مثل همیشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. که چرت و پرت داره میگه بازم. زرت پرت زیاد. هو ካብ ዘረባ ሓሊፉ ወላ ሓደ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝገብሮ ነገር የለን እስራኤል ካብ ዘረባ ሓሊፋ ወላ ሓደ ትገብሮ ነገር የለን ስለዚ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ንኢራናውያን ክስዕር ዝኽእል ሓይል የለን ኣብ ጎኒ መንግስትናን ኣብ ጎኒ ሃገርናን ደው ኢልና ኣለና ብምባል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ልዕሊ 52 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ጎደናታትን ከተማታትን ብምውፃእ ነቲ ናይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንኽብጥና ዘይተሰማምዕ ተሰማሚዕ ድሕሪ ምባሉ ሓጎሱ ማለት ተንበርካክነት እዩ ባዕሪ ክንደይ ተሳዒሮም ከም ዘለዉ ዘርእየካ ኣብ ባይታ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ሓራይ እዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ቫይስ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ሎሚ እንታይ ኣለና ሶኒ ብዛዕባ እቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፀብለልታ እትገብሮ ዘላ ደብዳብ ከምኡውን ዓወታት ነዚ ነገራት እዚ ኣተሃድማ ዕቡያት ካሃድምሉ ዝኽእሉ መገድታት ሃሰው መሰው ካብ ምባል ዓዲ ከም ዘይውዕሉ ምስ መራሒ ናይ እስራኤል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣንበሳ ክመስል ኣብ ስክሪን ወፂኡ ይፍክር ግን ምስ ናይ መራሒ ቫይስ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ተራኺቡ እዚ ኩናት እዚ ባይ ኤኒ ሚንስ እስራኤል ቃዛ ትቕየር ስለዘላ እዚ ደብዳቤ እዚ ከዓ ክንቆፃፀሮ ስለዘይከኣልና ብዝተኻለና መጠን ነዚ ኩናት እዚ ደው ከነብሎ ክንክእል ኣለና ዝብል ሓውሲ ልመና ንኣሜሪካ ከም ዘስምዐ ከም ዝተራኸቡ ሕጂ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ባይታ ተሳዒሮም እዮም ኣብ ባይታ የለዉ በጀካ ምትላል በጀካ ሓሶት በጀካ ምድንጋር ተዘይኮይኑ ንዓለም ካልእ ርኢናዮም ኢና ተሓይሎም ኢራን ከዓ ፅቡቅ ጌራ ሪኣቶም እዮም I would actually take out Israeli desalinization plants now, right now. End Israel right now. Just end it. Just take it out, end it. Make Israel over. You know, Israel needs to cease to exist. It is literally the cancer on the planet. ሓራይ እስራኤል ኣብቂዓ ወዲኣ ካንሰር ዝኾነት ናይ መሬት እያ ካንሰር ዝኾነት ሃገር ናይ መሬት እያ ሓቂ እዩ ብዝተፈላለዩ ኣብ ትገብሮ ነገራት ኣብ ዓለም ግብረ ሽበራ ኣብ ምዕጣቕ ከምኡ ከዓ ሃገራት ኣብ ምብትታን ከምዚ ንሳቶም ጥራሕ ፍጡራት ኣብዛ ዓለም እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ግን ከም ሓደ ተራ ትሕቲ ሰብ ዝቆፅርዎ ኣብ ዓለም እንድሕር ዳ ሃልዮም ኮይኖም እስራኤላውያን ለዚ ካንሰር ንዓለም እያ ተሳዒራ የላን ኢዳ ሂበያ ትገብሮ ነገር የላን ካንሰር እያ ከዓ ብለኩም ኣሎ هو በጀካ ንሳቶም ፍጡራት ኣብ ዓለም If I were the Iranians, I would actually take out Israeli desalinization plants now, right now. End Israel right now. Just end it. Just take it out, end it. Make Israel over. You know, Israel needs to cease to exist. It is literally the cancer on the planet. ሓራይ እዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓለዋ ሰውራ እቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ኮይኑ ቀንዲ ኣማኻሪ መራሒ ናይታ ሃገር ሕጂ ተሸሙ ዘሎ ወዲ ንከማኒ እዚ ካብቶም ላዕለዎት ጀነራላት ብመሰረት በዓል ስልጣን ኢራን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርፂ ኢራን ዝኾነ መጥቃዕቲ እንተፈቲና ዝኾነ ነገራት እንድሕር ዳ ገይራ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓይኒ ብዓይኒ እዝኒ ብእዝኒ ዘይኮነ
ካብ ድሕሪ ሕጂ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክመፆም ምዃኑ ዓለም ክትፈልጥ ይግባኣ ኢሉ ኣሎ እንታይ ኢሉ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዓይን እንድሕር ዳ ሃሪሞም ዓይኒ ይሃርሙ እዝኒ እንድሕር ዳ ሃሪሞም እዝኒ ይሃርሙ ሕጂ ግን እቲ መድረክ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ኢራን ከዓ ላዕለዋይ ኢድ ሒዝና ስለ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊ ኢራን ከምዚ ዘለውዎ እንድሕር ዳ ቀፂሎም ንሕና እቲ ዝለዓለ ንዓለም ዘሰንብድ ስጉምቲ ክንወስድ ምዃንና ብምባል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ስልጣን ካብቶም ኢራናውያን ዘፍረየቶም ምዑታት ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን በቲ ክገብሮ ዝፀንሐ ስራሓት ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ እዩ ሕጂ ዘመሓላለፎ ግን ንዓለም ዘሰንበደ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከይትፅበይ እስራኤል ትኹን ኣሜሪካ ትኹን ካልኦት ሃገራት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ለባም ፀወታ ግደፍዎ ይብላ ኣሎ ፔድሮ ኣብዚ ከዓ ንሃለኩም ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ስፔን እስከ ዕንበባ ሃቡለይ ናይ ስፔን ብጣዕሚ እንታይ ትፍልይነቶም ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ እቲ ፍልይነቶም ስንታይ ላቲን እዮም እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቃዛ ኣቐድም ኣቢሎም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዝኮነንዎ ብዓለም እንድሕር ዳ ሃልዮም ኮይኖም እዚኣቶምን ደቡብ ኣፍሪካን እዚኣቶም ሕጂ ኣብ ጎኒ ኢራን ኣለና ብሉሎ ኣይ ሳፖርት ኢራን ብሉሎ ኢራን ስለዝተወረድ ኣብ ጎና ኣለና ብሉሎ ስፔን ማለት ስፔን ፔድሮ በራሒ ናይ ስፔን ኣብ ጎና ኣለና እዚ ናይ ቃዛ ከዓ ዝግበር ዘሎ ፔሬድ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ክግበር ዝፀንሐ ስኢልካ ርኢኻ ከምዚ ይረኣኻ ምሕላፍ ከብቅዕ ክኽእል ኣሎ ፔሬድ ይብላል yes I support Iran in Gaza during this period Spain prime minister መድረክ ተቐይር እዩ ከም ቀደም መስለኩም ውሕጅ ወስደኩም እቶም እስራኤል እንዳበልኩም ኣሜሪካ እንዳበልኩም ክትሃሉ ዝፀንሐኹም ንህዝቢ ዓለም ትፀርፉ ከምኡውን ንህዝቢ ኤርትራ እውን ተካሻምሹ ከም ኣጋዝያን ዝመሰልኩም ካልእ እውን ብካልእ ነገር ብሕማም ብኢትዮጵያውነት ዝተላዓጠትኩም ንትቐታልን ንተዓማፅን ሕሉፍ ሓሊፍኩምስ ሓንተወይ እዚኣ ኣነ ይኮንኩም ከምኡ ሸሪደያ ክትፈልጡ ኣብዚኣ ክሪኦኩም የኽብራት ተኸታተልቲ በዚ ጋጣሙ ኣብ ፌስቡክ ሸር ጌርያ ኣለኹ ኣብኡ እውን ፈሎው ወይ ከዓ ፍሬንድ ሕተቱ ጃክሰን ኣብ ትዊተር ከይድኩም ንዑ ፀሓፍሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፍሪካን እስራኤል ኣር ኖት ኣላውድ ኢን ዘ ኣንደርግራውንድ ባንከርስ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ተሓቢኦም ከለዉ ኣፍሪካውያን ብከምዚ ዓይነት ሸር ኢልዎ ማለት ፃዕዳ ኢልዎ ሶል ሜድያ ይኮነ ሓደ ኢትዮጵያዊ ይኮነ ኤርትራዊ ይኮነ ጃፓናዊ ይኮነ እንታይ ደኣ ሓደ ፃዕዳ ኣሜሪካዊ ሸር ኢልዎ ኣሜሪካዊ ትሪእዎ ኣለኹም ጃክሰን ዩኒኬ ሸር ኢልዎ ንኣፍሪካውያን መሰል ከም ዘይትህብ እስራኤል ኣብቲ ባንከር ከዓ ምሕቢኢ ስኢኖም ኣብ ቢንቶ ኣትዮም ናይ ሕጂ ድዩ ናይ ቅድሚ 3 ዓመት ድዩ ናይ ቅድሚ 4 ዓመት ድዩ እስራኤል ከም ሓንቲ ፃድቕ ጌርኩም ተቕርብዋ ዘለኹም ሓደ ክልተ ሰባት ንጅባኹም ንከብድኹም ኢልኩም ትነብሩ ስለ ዝኾንኩም ደኣ እምበር ከም በዓል ኤሮጳ ካልእ ይትረፍ ወረቐት ደይትበኩም ነቶም ኣፍሪካውያንስ ወረቐት ደይትበኩም ካብ እናብን ክትንቀሳቐሱ ንዓኻትኩም ሓንቲ ስራሕ ኣሎ ትሰርሑ ግን መሰልኩም ከትሕልወልኩም መሰልኩም ኩሉ ተኣሎ ዝግበር ኣብ ቀዳማይ ዓለም ከም በዓል ኣሜሪካ ከም በዓል ካናዳ ከም በዓል ኤሮጳ ከይገብራልኩም ደንድሕር ዳ ኢልና ኣይገብራልኩም ግን እንታይ እዩ እዚ ካብ ኣምልኾ ወፂኹም ካብ ናይ ጅባኹምን ካብ ናይ ከብድኹምን ምሕሳብ ወፂኹም ኣነ ዝፀሓፍኮ ይኮነን ኣነ ስፐሊንግ እናሃለኩ ጃክሰን ዝበሃል ከይድኩም ረኣይዎ ኣብኡ ከይድኩም መልሱሉ ኦኬ ንሓርማዝ ፈሪሕኻ ምፅላሎት ምበኣስ ትርጉም የብሉን ኣብቂዕኹም ኢኹም እዚ ኩሉ ተፈራርሕዎ ዝነበርኩም ንህዝቢ ዓለም ሎሚ ናለኩም ከም ሰብ ከማ እንደይሓስብኩም ከም ሰብ ኣይሓስብኩም ይምርኣይዎ Black people are supposed to be inferior, and they pointed out to the curse of Chum. Now, it happens to be that Jewish law permits the enslavement of any non-Jew, white or black.
That's another question which got raised. But that has nothing to do with racism. That's just a heter that we are allowed to enslave non-Jewish populations, perhaps to bring them to mitzvahs, bring them to Torah and the like, but it's not a black thing for sure. هو እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ እታ ባርያ ትብል ፅቡቅ ጌርኩም ዲኹም ትመልክዋ ካብኣ ትሓልፍ ግን ፍልጠት ስለ ዘይብልኩም ነቶም ፀለምትስ ባራዩ ይብሎም ኣሎ ዋላ ነቲ ኣይሁድ ነቲ ሃይማኖት ጁስ ንዑ ደይስዕ ወይ ከዓ ንዑ ዘይክተል ወይ ከዓ ንሳት ንሕና ጥራሕ ኢና ፍጡራት ኣብዚ ዓለም ተኻልእ ግን ባርያ ይብለኩም ኣሎ هو እታ ባርያ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዋ ኢኹም ንኽትፃረፉ ቀፃሊ ስለ ተድምፅዋ ከም ኢሉኩም ኣሎ እዚ እስራኤላዊ ወፅዩ እቶም ኣፍሪቃውያን ካልኦት እውን እቶም ነዚ ዘይክተሉ ካብዚ ወፃእ ዝኾኑ ባራዩ እዮም ይብለኩም ኣሎ መድረክ ተቐይር እዩ ሓራይ እስከ ነስማዓዮ right now, direct or indirect. I assure you, absolutely no talks. But the Iranians are on their guard. There is no way in the world that the Iranians are going to trust Trump or the Trump regime for even a second. We are at war. This is a war of defense. And we will continue to fight against the two aggressive regimes, the Trump regime and the Netanyahu regime, until they are defeated and until Iran's conditions are met. And Iran is prepared for a very, very long war. Iran has the United States, it has Trump by the throat. Iran controls the Strait of Hormuz, and the United States can do nothing about it. Even if the United States launches an assault, a land, and tries to take territory from Iran or a foothold on Iranian territory, nothing will change. There is not a chance in the world that Iran will allow oil to go through the Strait of Hormuz without its consent, and Trump knows it. So Iran has the upper hand, and time is definitely on Iran's side. ኣብቲ ናይ ላይፍ መደብና እንታይ ኢልና ነርና ኣይእመኑን እዮም እዚኣቶም ኣይእመኑን እዮም ምእመን ዝበሃል ነገር የብሎም ኣሜሪካ ኢልካ እስራኤል ኢልካ ኣይእመኑን እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ኣብ ኢራን ደብዳብ ከም ዘካየዱ እስራኤል እያ ተካይድ ዘላ ሕጂ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ተሓቲቱ እንታይ ይኽብል ኣነ ይፈለጥኩን ባዕሊ ገይርዎ ደገለ እንዳተባሃልካ ካብ ነብስኻ ምውራድ ወይ ከዓ ካብኡ ንምህዳም ክልቲኦም ዘይፈልጥዎ ወላ ሓደ ነገር ኣይግበርን እዚ ደብዳብ ኣብ ኢራን ተገይሩ ዘሎ ሕጂ ድሕሪዚ 5 መዓልቲ ዶ ገለ ኢሉ ተዛረቦ ባዕሉ ደሪሱ ባዕሉ ከዓ ዝተዛረቦ ድሒሩ ዘጋጠመ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ጋዝ መመንጨዊ ከምኡውን ዝተሓላለፈሉ ናይ ፀዓት ከም ዝሃረሙ ሕጂ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ኢራን ከንታይ ትብል ኣላ እንድሕር ዳ ኢልና ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ፅቡቅ ጌርና ግብረ መልሲ ክነብ ኢና ይትመልሲ ሕጂ ሓቢርና ክርኢና ኣብ ባሕሬን ከምኡ ከዓ ኣብ ካልእ ሃገራት ከም ዝሃረመት ትሕበር ኣሎ ኣብ ዓረብ ኣብ ሃገራት ዕራብ ኣብ በዓል እስራኤል እውን ደብዳብ ከም ዝጀመረት እወ ኣይእመኑን እዮም እምነት ዝበሃል የለን ኣብዚኣ ኮይለ እምነት ዝበሃል የለን ድንካ ከምዛ ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሞም መፅኦም እንታይ ኢሎም ውዕል ኣልጀርስ ኣይንፃወት ኣይንማወት ኢሎም ውዕል ኣልጀርስ ፈቲኖም መፅኦምስ በቃ ፕሪቶሪያ ፈሪሞም መፅኦም በቃ ኣይምልከቶም ናይ ጫካ ሕጊ እዮም ወላ ሓደ ዝብእ ክሳብ ዘለዎ ይሕንክስ እንድሕር ተዘይኮይኑ እዚኣቶም ኣሚንካ ስለ ዘይተኣምኖም ክሰዓሩ ጥራሕ ይደሉ እታ ጉዳይ ክሰዓሩ ጥራሕ ይደሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምዚ በቲ ሓደ ሰላም እንዳበልካ በቲ ሓደ ከዓ ሕማቕ ተግባራት እንዳገበርካ በቲ ሓደ ፅቡቕ እንዳተዛረብካ በቲ ሓደ ከዓ ብሕቁቆም ካራ እንዳእተኻ ሎመዓልቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ደብዳብ ዝተኻየደ እንታይ ክትወለድ እንድሕር ዳ ኢልና እኩብ ድምር ናይዚ ኖርዝ ኮርያ ኢልዎ ዘለውን እዛ መርከብ እዚኣ እንድሕር ደኣ ናብቲ ሃገራት ዓራብ ኣትያ እንግሊዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካልኦት ኤሮጳ ሕብረት ኣብዚ ኩናት እዚ እንድሕር ደኣ ተሳቲፈን ኖርዝ ኮርያ ሰሜን ኮርያ ኣብኡ ክትሳተፍ ምዃና ኣብኡ ከዓ መፈተነቲ ናይ ኣፅዋራቶም ክትገብሮም እያ ኖርዝ ኮርያ ማለት ከዓ ብጣዕሚ
معقول زغنا أصوار زلوا وهاجر كم مخانا متن عدي إنجليز أبزيت وصع عزقت فتأتيا حسول لي أنت مسختم قبل يصبح بدل خلكاتات ولينا عدي إنجليز بزعبازس أنت يا جورا مسختم نورث كوريا مالت كابتن تفرحتي أنت معلت بريزيدنت أمريكا سمين كوريا تبالقال أدميج يفلتني كاب عالم لما تفرح نحرنا الكايو إسرائيل ويكان مرح إسرائيل مرحنا أمريكا كاب عالم لما تفرح نحرنا الكايو سمين كوريا يجيب لك سمين كوريا روسيا تشاينا قال لي كوريا سلمان تفرح نحرنا الكايو سمين كوريا لما تاي تكباراتهم سلسفوت سمين كوريا كلاتهم أبكرمتهم حجم ما يمسك بيزولو نجيزي أبكرمتهم وبزياتهم زي حمام سلازير لو علم انه ميدان انه فرس خبرات تخاتاتتي لايك كيتحمقون اب كل الخبات اشر بلو يغني له بجد قلتم زوجي دفين زركة جلد እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ ዚአ ሲንኪራ ወይ